Ate kare, oy! Pagkaman! Hapit, sagani na kuandra. Okay, naguna Laila Goro, followed by Lorenz Gibone. And then Kakay de la Piedra and Sofia na guys. Jeffrey Palasan, shout out ni mo diha. Kumanta, oy Laila! Ayay ka, na-indo si Lailing. Allah. Oy! Loren Gibone natumba, Kakay de la Piedra na karon na naguna guys. Natumba si Loren Gibone. Jake Manigo, second siya sa kuan. Final hit, 50cc. Ladies na ni. Na-indo si Laila, si Loren natumba. Si Laila wala pa kabalik, si Loren nakakuha na. So nag-una na karon Kakay de la Piedra, Bartobar sila ni Sofia na paran. Okay. Ay! Wawa nalo! Ito paran si Kuan. Social bagay na. Unsa na po to? Tumba na po. Isa na to nakaputi. Lorenzo? Oy, tumba. Loren Gibone. For the second time around guys. Tumba si Loren Gibone. Sila na kong payaw niya. Nawala lang si Lysel. Allah. So Kakay de la Piedra versus Sofia na paran. Nagbakbakanay guys. Okay, Josel bagay na. And Wawa nalo. Ay si Lysel din eh. Si Lysel nagbaylo silang motor. Si Lysel, si Josel man tong kuhan ganina naggamit sa 77. Karon si Lysel na pod. Ayay ka si Laila. Wala pa kabangon. Asa ka to? Okay, Wawa nalo. Ikapilas Wawa, ikatulo na si Wawa nalo. Oh, final na ni. Si Zia ng champion sa 50cc. So Kakay de la Piedra og Sofia na paran guys, maora gyapon bakbakanay. Ang naguna si Kakay, nagsunod si Sofia. Oops. Okay, ikatulo Wawa nalo. Labay ang kuano? Goggles. Napuno ng lapok. And Lysel bagay na. Hoy, si Josel natumba. Allah. Ay. Last light. Papagyod, kita man to. Hoy, kailing may iriyan mo lang sapot. Tanlok yung strap. Na. So, kailing may. Hoy, natumba. Si Lysel. Si Lysel natumba. Si Josel to. Ito mo to. 77 ba? Mako na yung motor ba? Si Josel gid ini. Sorry, nabaylo. Si Josel bagay na din 77. Si Lysel tong napikas. So kay Limeri ang bonanza, wala pa kaandar balik iyang motor. Kinsa na lang ni nabilin. So Kakay de la Piedra, Sofia na paran ang na top 2. Sila gyapon ang ginuktanay. Okay, tanawad. Grabe. Support yun. Grabe. Jam sa buraw guys. Hindi ka pwede ka mag-support. Oops, Loren Gibone.
Kuan si Loren, ikatulo. Ang naguna si Kakay, ikaduha Sofia, ikatulo din si Loren. Ikaapat si Wawa Nalo. Ikalima, Josel Bagayna and Daisel Bagayna dayon na. Kuan si Kaylee May, si Kaylee May, wala ka andar iyahang motor. Hoy, naapa din si Jikay de la Cruz, oh. Jikay flag na. So, congratulations. Okay. So, ang naguna sa final hit, si Kuan, Kakay, then si Sofia, o si Loren. Wawanalo dayon ang ikaapat.